ہم اہل سنت والجماعت ماتم نہیں کرتے، ہم دکھ کی خبر پہ نماز پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ صبر نہیں کرتے، ماتم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حکم ان کو نہیں ہے، حکم آمنو کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جنہیں حکم ہے وہ مانیں گے، جنہیں حکم نہیں وہ نہ مانیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ممکن ہے اہل علم کے ذہن میں اشکال آئے، یہ ہم نے پہلی بار سنا ہے شاید کہ فقہ کا انکار کرو تو آمنو نہیں رہتا۔ میں نے کہا بات سمجھنا، ایک ہے فقہ حنفی، ایک ہے فقہ مالکی، ایک ہے فقہ شافعی، ایک ہے فقہ حنبلی۔ آپ ان چار فقہا میں سے کسی ایک کی فقہ نہ مانو، ان چاروں فقہا میں سے کسی کی بھی فقہ نہ مانو، یہ بات الگ ہے، لیکن الفقہ المطلق کو نہ مانو، یہ بات الگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے مولانا میں آپ کے مسجد کو نہیں مانتا، آپ نے غصب کی ہے جگہ پھر بنائی ہے، یہ بات الگ ہے۔ ایک کہتا ہے میں مسجد کو نہیں مانتا، یہ بات الگ ہے۔ جو نفس مسجد کا انکار کرے اس کا حکم الگ ہے، جو خاص میری مسجد کا انکار کرے اس کا حکم الگ ہے۔ جو فقہ حنفی نہ مانے اس کا حکم الگ ہے، جو نفس فقہ نہ مانے اس کا حکم الگ ہے۔ دونوں میں فرق کرنا سیکھو نا، آپ اہل علم ہو، فرق کرنا سیکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا فقہ حنفی، میں کہہ رہا ہوں فقہ۔ آگے فقہ حنفی کو ہم باقی فقہوں پر ترجیح کیوں دیتے ہیں، یہ ہمارے دلائل ہیں، ہم سے سنو۔ یہ ہمارے دلائل ہم سے سنو، ہماری بات ہم سے سنو۔ میں نے بنگلہ دیش میں آ کر علل اعلان علماء سے کہا، میں نے کہا جو بات میں کہتا ہوں، جو دلائل میں دیتا ہوں، جس دعوت کو لے کر میں گلی گلی نگر نگر گھوم رہا ہوں، میرے خلاف درسگاہ میں غیبت کر کے جہنم میں نہ جاؤ، مجھ سے بات کرو، ہمیں سمجھاؤ، ہم سے بات کرو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم خواہ مخواہ در بدر نہیں پھرتے، ہم خواہ مخواہ گھر سے بے گھر نہیں پھرتے، ہم خواہ مخواہ ملک سے ملک نہیں پھرتے۔ ہمیں بھی اولاد سے پیار ہے، ہمیں بھی گھر سے پیار ہے، ہمیں بھی اہلیہ محبوب ہے، یہ نہیں کہ ہمیں وہ نہیں ہے، لیکن عقیدہ بھی کوئی چیز ہے، مسلک بھی کوئی چیز ہے، مذہبی بھی کوئی چیز ہے، منہج بھی کوئی چیز ہے۔ میں کہہ رہا تھا ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں، ہم فقہ بھی مانتے ہیں۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ، بات خدا کی مانو جو قرآن ہے، واطیعوا الرسول، بات مصطفیٰ کی مانو جو حدیث ہے، واولی الامر منکم، بات فقہا کی مانو جو فقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں فقہ کہاں سے ہے؟ فقہ قرآن سے ہے۔ فقہ کہاں سے ہے؟ بولیو کہاں سے ہے؟ اس لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی لوگوں کو گلہ ہوتا ہے، او جی تم فقہ کی بات کرتے ہو، یہ فقہ تو بات کی پیداوار ہے، قرآن تو پہلے ہے، فقہ تو بات کی پیداوار ہے، حدیث تو پہلے ہے، فقہ تو بات کی پیداوار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کیوں پیغمبر کے دور میں فقہ نہیں تھی، ہم نہیں مانتے کیونکہ پیغمبر کے دور میں فقہ نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ بات کہنے لگا ہوں، جب سے قرآن ہے تب سے فقہ ہے، جب سے حدیث ہے تب سے فقہ ہے، یہ بات کی پیداوار نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں یوں کہوں گا، بھئی آپ نے اپنے علاقے میں مسجد بنائی ہے، اپنے علاقے میں مدرسہ بنایا ہے، آپ نے رہنے کے لیے گھر بنایا ہے۔ جب آپ نے گھر بنایا، آپ نے مسجد بنائی، آپ نے مدرسہ بنایا،
آپ نے کنواں کھودا پانی نکلا، آپ نے بور کیا اور پانی نکلا۔ یہ پانی پہلے سے زمین میں موجود تھا لیکن نکلا تب ہے جب آپ نے گھر بنایا۔ پانی پہلے سے تھا، نکلا تب ہے جب مسجد بنائی۔ پانی پہلے سے تھا، نکلا تب ہے جب مدرسہ بنایا۔ یہ فقہ پہلے بھی تھی، نکلی تب ہے جب ابو حنیفہ آیا، اس لیے کہ ابو حنیفہ کو سراج الامہ کہتے ہیں۔ سراج کا معنی چراغ ہے۔ آپ رات کو اٹھے ہیں، آپ نے تہجد پڑھ لیے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں، قرآن کھولا ہے، الفاظ نظر نہیں آتے، آپ نے چراغ کو جلایا، الفاظ نظر آ گئے ہیں، تو اس چراغ نے قرآن کے الفاظ کو بنایا نہیں ہے، اس چراغ نے قرآن کے الفاظ کو دکھایا ہے۔ چراغ لفظ بناتا نہیں ہے، چراغ لفظ کو دکھاتا ہے۔ ابو حنیفہ چراغ ہے، اس نے فقہ کو بنایا نہیں ہے، جو قرآن میں تھی اس کو دکھایا ہے، جو حدیث میں تھی اس کو دکھایا ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو میں اہل علم کی زبان میں کہتا ہوں، ان القیاس مظہر لا مثبت، یہ قیاس مسئلے کو ظاہر کرتا ہے، مسئلے کو ثابت نہیں کرتا۔ قیاس مثبت نہیں ہے، قیاس مظہر ہے۔ ابو حنیفہ صاحب قیاس ہے، ایک نص ہے جسے قرآن کہتے ہیں، ایک نص ہے جسے حدیث کہتے ہیں، ایک قیاس ہے۔ ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے، نص نے مسئلہ بتایا ہے، ابو حنیفہ کے قیاس نے دکھایا ہے، حدیث نے مسئلہ بنایا ہے، ابو حنیفہ نے دکھایا ہے۔ تو جب سے قرآن ہے مسئلہ تب سے ہے، جب سے حدیث ہے مسئلہ تب سے ہے۔ ابو حنیفہ آیا تو نکال کے دکھا دیا ہے۔ اب بتاؤ فقہ کب سے ہے؟ بولیے بولیے، فقہ کب سے ہے؟ پیغمبر کے دور میں تھی یا نہیں؟ بولیے نا، تھی یا نہیں؟ آپ اونچی آواز سے بولو، تھی یا نہیں؟ آپ کو ڈر کیا ہے؟ دلائل میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ تھوڑے ہیں۔ میں کو بنگلہ دیش چھوڑ کے دوڑ رہا ہوں؟ ہم کو چھپ کے بیٹھے ہیں، ہم سڑک پر بیٹھے ہیں، میدان سجا کے بیٹھے ہیں۔ جس کو جرأت ہے ہم سے بات کرے، ہم سے بات کرے۔ اور میں کئی بار علماء سے کہتا ہوں، میرا مزاج یہ نہیں ہے اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع ہو۔ میرا مزاج یہ ہے، لیس الفتى من یقولھا انا ذا، لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقولھا انا ذا۔ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہمارا مزاج یہی نہیں ہے اولئک آبائی فجینی بمثلہم۔ ہمارا مزاج ہے لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقولھا انا ذا۔ شیخ الہند کیسے تھے؟ ننوتوی کیسے تھے؟ مدنی کیسے تھے؟ یہ بڑے تھے، ان کو چھوڑو، ہم سے بات کرو۔ ہم ہیں شیخ الہند کے بیٹے، ہم ہیں ننوتوی کے بیٹے، ہم ہیں مدنی تھانوی کے بیٹے، ہم سے بات کرو۔ مجھے کتنے علماء کہتے ہیں یہ تم نے فقہا کی رٹ لگا رکھی ہے، علماء کی رٹ لگا رکھی ہے، حدیث کی بات کرو، صحابہ کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، خدا کی بات کرو۔ میں نے کہا میں کرتا ہوں، لیکن بات یاد رکھ لیں اچھی طرح، اگر آپ نے فقہا کا دفاع کر لیا اصحاب پیغمبر محفوظ ہو جائیں گے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کر لیا مصطفیٰ محفوظ ہو جائے گا، مصطفیٰ کا دفاع کر لیا خدا محفوظ ہو جائے گا۔ پہلی سیڑھی پہ روک دو، دشمن کو دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میں جو فقہا کے دفاع پہ کھڑا ہوں، میں صحابہ کی گستاخی برداشت کر لوں گا؟ میں جو علماء کے خلاف بکنے کی اجازت نہیں دیتا، میں نبوت کے خلاف تمہیں بھونکنے دوں گا؟ کہتے ہیں تم فقہا کی بات کرتے ہو، ہماری بات ہم سے سنو، ہماری بات ہم سے سنو۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ میدان میں ہم نکلے ہیں، ہم سے پوچھو کہ ہم باہر کیوں نکلے ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بولیے نا، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہا بھی مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ فقہا میں سے الامام الاعظم سید الفقہا سراج الامہ
امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، میں نے لفظ بولے الامام الاعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی، میں نے 5 لفظ بولے ہیں نا، تو مجھے 5 پر ہی بولنا چاہیے۔ میں ایک لفظ پر بولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی 5 لفظوں پر کتنے گھنٹے چاہیے۔ میں ایک لفظ پہ بولتا ہوں، صرف ایک پہ، آپ کو ایک کے سننے سے اندازہ ہو جائے گا کہ 5 لفظوں پر کتنے گھنٹے چاہیے ہمارے سیمینار کو ٹھکانے پر لگانے کے لیے۔ میں پاکستان اسلام آباد میں امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار کراتا، میزبان بھی خود ہوتا، مہمان خصوصی بھی خود ہوتا۔ کیسا میزبان ہے؟ میزبان بھی خود ہوتا اور مہمان خصوصی بھی خود ہوتا۔ مہمان آ رہے ہیں، ریسیو کر رہا ہوں، سننے والے آ رہے ہیں، ان کو وصول ایک ایک کو بٹھا رہا ہوں۔ جب سب کے بیان ہو گئے، اب لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب آپ کا بیان، بھئی ہو گیا نا، نہیں آپ کا بیان، تو میزبان بھی میں ہوتا، پھر آخر میں بیان بھی مجھے خود کرنا پڑتا۔ توجہ سے بات سمجھیں، الامام الاعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی، توجہ رکھنا، میں بات امام سے شروع نہیں کرتا، میں بات الکوفی سے شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ دیکھنے میں الکوفی کا لفظ بعد میں ہے، لیکن در حقیقت الکوفی کا لفظ پہلے ہے۔ پہلے کوفہ بنا ہے، پھر ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے، پہلے کوفہ بنا ہے، پھر ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے، پھر امام بنے ہیں، پھر اعظم بنے ہیں، ابو حنیفہ بنے ہیں، لیکن پہلے تو کوفہ ہے۔ اعتراض تو ہم پہ جب بھی کیا، دشمن نے کوفہ کا نام لے کر کیا۔ میں اس پہ 2-4 اعتراض کر کے اپنی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کوفی ہیں۔ پس منظر آپ کے ذہن میں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کوفہ وہ شہر ہے جس میں امام ابو حنیفہ کی ولادت ہے؟ کوفہ وہ شہر ہے جہاں امام ابو حنیفہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم پہ مشہور اعتراض کیا جاتا ہے، بھئی تمہارا امام تو کوفی ہے، تمہارا امام تو مکی نہیں ہے، تمہارا امام تو کوفی ہے، تمہارا امام تو مدنی نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی فقیہ کو امام بنانا ہی تھا تو امام تم مکہ کا بنا لیتے، امام تم مدینہ کا بنا لیتے۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے جس کو امام بنایا، یہ مجتہد مطلق اس امت کے جتنے ہوئے ہیں ان میں مجتہد اول ہے، اور پہلے مجتہد کو مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، کوفہ میں آنا چاہیے تھا۔ جس امام کو ہم نے امام مانا ہے ان کو پیدا مکہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو پیدا مدینہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو تو پیدا ہی کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا بات توجہ سمجھنا، ایک آدمی بڑا ہوتا ہے اور ایک آدمی چھوٹا ہوتا ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے جس کو ہر عقل تسلیم کرتی ہے کہ جہاں سے بڑا کام چھوڑ کے جاتا ہے، چھوٹا وہیں سے لے کر کام کو آگے نکلتا ہے۔ ہم نے امت میں دیکھا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفۂ راشدین ہیں۔ ہم نے ان کے بعد مجتہدین کو دیکھا تو 4 امت کے بڑے مجتہدین ہیں۔ خلیفہ اول کا نام ابو بکر صدیق ہے، خلیفہ ثانی کا نام عمر فاروق ہے، خلیفہ ثالث کا نام عثمان ذو النورین ہے، خلیفہ رابع کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ جب ہم نے 4 فقہا کو دیکھا، ان میں آخری فقیہ، آخری مجتہد مطلق احمد بن حنبل ہے، چوتھے نمبر کے۔ تیسرے محمد بن ادریس شافعی ہیں، دوسرے نمبر کے امام مالک بن انس ہیں، اور پہلے نمبر کے امام ابو حنیفہ ہے۔ ہم نے خلفائے راشدین کو دیکھا تو آخری خلیفہ علی المرتضیٰ ہے، اور جب ہم نے فقہا کو دیکھا جس میں پہلا فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ ہے، بات توجہ سے سمجھنا، تو ان میں آخری علی المرتضیٰ ہے، ان میں پہلے ابو حنیفہ
ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہیں، حضرت عمر فاروق چھوٹے ہیں، صدیق اکبر نے کام شروع کیا ہے، مدینہ سے گئے ہیں، حضرت عمر چھوٹے ہیں، وہ مدینہ سے لے کر کام کو نکلے ہیں، حضرت عمر بڑے ہیں، عثمان چھوٹے ہیں، حضرت عمر مدینہ میں شہید ہوئے تو مدینہ سے گئے ہیں، عثمان مدینہ سے کام کو لے کے نکلے ہیں، عثمان بڑے ہیں، علی المرتضیٰ چھوٹے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے گئے ہیں، علی مدینہ سے لے کر نکلے ہیں، پھر علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ یہ پہلے فقیہ ہیں۔ اب خلفائے راشدین کے بعد جب ہم مجتہدین کی بات کریں گے تو پہلا خلیفہ پہلا مجتہد حضرت امام ابو حنیفہ ہے، حضرت علی آخری خلیفہ راشد ہے۔ تو علی نے جہاں سے جانا تھا ابو حنیفہ نے وہیں پہ آنا تھا، علی مکہ سے جاتے ابو حنیفہ مکہ میں آتے، علی مدینہ سے جاتے ابو حنیفہ مدینہ میں آتے، علی کوفہ سے گئے ہیں تو ابو حنیفہ کوفہ میں آیا ہے، تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آخری خلیفہ راشد کی جو جائے ولادت ہے پہلے فقیہ کی وہی، آخری خلیفہ راشد کی جو جائے شہادت ہے پہلے فقیہ کی وہی جائے ولادت ہے۔ اب بتاؤ پہلے امام کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ بولیے نا، کہاں آنا چاہیے تھا؟ آپ کیوں گردن جھکاتے ہیں، کیوں شرماتے ہیں؟ کبھی دلیل والا بھی نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے امام تمہارا مکی کیوں نہیں، امام مدنی کیوں نہیں، کوفی کیوں ہے؟ ہم نے کہا ہونا ہی کوفی چاہیے تھا، ہونا ہی کوفی چاہیے تھا۔ میں نے اس لیے گزارش کی بات توجہ سمجھنا، ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم نے دلائل کے ساتھ موقف اختیار کیا ہے، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں۔ توجہ رکھنا، ہم اندھے مقلد۔ مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے جب ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ہم اندھے مقلد ہیں۔ نانا، اندھی تقلید کسے کہتے ہیں؟ بات سمجھو، اندھی تقلید کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی بازار میں چند اندھوں کی قطار دیکھی ہو جو مانگنے کے لیے چلتے ہیں، پہلا بھی اندھا، دوسرا بھی اندھا، تیسرا بھی اندھا، چوتھا بھی اندھا، پانچواں، یہ جو اندھوں کی قطار ہوتی ہے آگے بھی اندھا ہو پیچھے بھی اندھا ہو، اسے اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ ہو پیچھے ہم ہو، اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے، اس کو دیکھ بھال کے تحقیق والی تقلید کہتے ہیں۔ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں۔ یہ غلط باتیں مت کرو، ہم اندھے مقلد ہیں۔ اندھے مقلد کیوں ہیں؟ ہم سوچ سمجھ کر مقلد ہیں، ہم ایسے ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے، عقل و شعور کے ساتھ سمجھا ہے، ہم نے امام ابو حنیفہ کی زندگی پہ غور کیا ہے، حالات پہ غور کیا ہے، ان کی فقہ کو سمجھا ہے، یوں مقلد نہیں ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ جو تمہارا امام ہے یہ مکی کیوں نہیں ہے، یہ مدنی کیوں نہیں ہے، یہ کوفی کیوں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہمارے امام کو مکہ میں نہیں، ہمارے امام کو مدینہ میں نہیں، ہمارے امام کو پیدا ہی کوفہ میں ہونا چاہیے۔ چلیں، جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، بھائی دلائل میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ وہ کہیں گے قرآن کا۔ ہم نے کہا چلو قرآن کی قراتیں کتنی ہیں؟ وہ کہہ لیں گے جی 10 ہیں۔ ہم پوچھ لیں گے مکہ میں جو قرات پڑھی جا رہی ہے وہ قرات کون سی ہے؟ کیا جی کوفی۔ جو مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ کہ جی کوفی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ حرمین میں یہ مکی قرات کیوں نہیں ہے، یہ کوفی قرات کیوں ہے؟ بھائی مکہ مکرمہ میں قرات دیکھو تو کوفی ہے، مدینہ منورہ میں قرات دیکھو تو کوفی ہے، وہاں قرات مکی نہیں ہے، یہاں قرات مدنی نہیں ہے۔ بھائی قاری تو مکی بھی تھا، قاری تو مدنی بھی تھا، لیکن تم نے کوفی قاری کی قرات کو کیوں لیا ہے؟ وہ سوال کا جواب دیں گے، وہ جی قرات کوفی ہے لیکن یہ وہی قرآن ہے جو مکہ میں نازل ہوا اور کوفہ گیا، یہ وہی قرآن ہے جو مدینہ میں نازل ہوا اور کوفہ گیا۔ یہ کوئی کوفہ سے قرآن نہیں آیا، بلکہ جو قرآن صحابہ کوفہ لے کر گئے تھے یہ وہی کوفہ سے واپس آیا ہے۔ میں نے کہا پھر 2 لفظوں کو یاد رکھ لو، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت
درایت ہے، لفظ کو نقل کرنا اسے درایت کہتے ہیں، لفظ کا معنی سمجھانا اس لفظ کو نقل کرنا اسے روایت کہتے ہیں، لفظ کا معنی سمجھانا اسے درایت کہتے ہیں۔ صحابہ جو قرآن مکہ مدینہ سے لے کر کوفہ گئے تھے، یہ قرآن صحابہ نے کن سے لیا تھا؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ تو جو صحابہ نے قرآن نبی سے لیا تھا وہ نبی سے سمجھا تھا یا نہیں؟ کہا جی سمجھا تھا۔ تو وہ سمجھ کہاں لے کر گئے تھے؟ کہا جی کوفہ۔ تو میں نے کہا صحابہ قرآن کے لفظ بھی مکہ سے کوفہ لے کر گئے، قرآن کے لفظ بھی مدینہ سے کوفہ لے کر گئے، اور جو سمجھے تھے اس سمجھ کو بھی مکہ سے کوفہ لے کر گئے، اس سمجھ کو مدینہ سے کوفہ لے کر گئے، جسے روایت کہتے ہیں۔ لفظوں کو پڑھنا اور آگے بتانا میں نے کہا یہ تو روایت ہے، اور جسے سمجھنا فقہ کہتے ہیں، اسے درایت کہتے ہیں۔ تم میں اور دیوبند والوں میں فرق یہ ہے، ہم بات پوری کرتے ہیں، تم بات ادھوری کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں صحابہ قرآن کے لفظ کوفہ لے کر گئے تھے، وہاں سے لفظ بھی واپس آئے، اور جو معنی لے کر گئے وہ معنی بھی واپس آیا۔ تم نے صرف اس قرات کو مانا ہے جو وایا کوفہ مکہ آئی ہے، ہم نے اس درایت کو بھی مانا ہے جو وایا کوفہ مکہ آئی ہے۔ اگر روایت کوفہ کی معتبر ہے تو درایت کوفہ کی معتبر کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو کوفہ گئے تھے وہ کون تھے؟ جو کوفہ گئے تھے وہ کوفہ جانے والے کون تھے؟ چلو کوفہ جانے والے کون تھے اس سے پہلے میں ایک لفظ کہہ لیتا ہوں، بھائی کوفہ بنانے والے کون تھے؟ کوفہ جانے والے کون تھے؟ اور اس سے پہلے کوفہ بنانے والے کون تھے؟ یہ کوفہ بنانے کا حکم دینے والا عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ۔ عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ عمر بولیے، میں آپ طلبہ سے کہتا ہوں لفظوں کا ترجمہ کرنا سیکھو، آیات اور احادیث کا ترجمہ کرنا سیکھو، اتنا آسان ترجمہ کرو کہ سننے والا سمجھنے پہ مجبور ہو جائے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ۔ عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے۔ یہ عمر نے سوچا کوفہ بنانا چاہیے، اور عمر کی سوچ ٹھیک ہے، اس پہ مہر نبی کی ہے، اس پہ مہر نبی کی ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کوفہ بنا دیا جائے۔ بنانے والے کون ہیں؟ 7 عشرہ مبشرہ میں سے جن کا نام لے کر نبی فرماتے ہیں سعد فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ اور کوفہ کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ۔ جو مسئلے عبداللہ بن مسعود بدائے ان مسئلوں کی تصدیق کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فقہ کوفی کی تصدیق فرمائی ہے۔ کیوں؟ فقہ حنفی کی بنیاد صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ۔ عبداللہ بن مسعود جو مسائل بتائے ان کی تصدیق کرنا، اس کو تم نے مان لینا ہے۔ تو کوفہ بنانے والے حضرت 7 صحابی ہیں، کوفہ کے بنانے کا حکم دینے والے عمر بن خطاب ہیں، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایک ان میں خلیفہ راشد ہیں، اور جو قرآن لے کر گئے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ اٹھائیں محدثین نے کیا کچھ لکھا ہے۔ حضرت علامہ ذہبی نے کیا فرمایا؟ علامہ ذہبی فرماتے ہیں الکوفہ نزل بہا جماعت من الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ اس میں جماعت صحابہ گئی تھی۔ وہ جماعت کتنے تھے جو وہاں پہ گئے تھے؟ محدثین نے بڑا تفصیل اس پہ کلام کیا ہے۔ وہ جانے والے کتنے لوگ تھے؟ وہ جانے والے کتنے لوگ تھے؟ آپ اٹھائیے الطبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ کہا نزلہ، بھئی کوفہ میں جو نازل اترے صحابہ کرام وہ کل کتنے تھے؟ کیا 1500 من اصحاب النبی، 1500 صحابہ تھے۔ یہ 1500 صحابہ میں کون تھے؟ آپ آگے چلتے جائیے، یہ 1500 صحابہ میں یہ کون تھے؟ الثقات میں لکھا ہے، اور عجیب بات پوری تفصیل بیان کی ہے کہ نزل بہا، کوفہ میں جو صحابہ اترے تھے ان میں صحابہ
کرام میں 300 من اصحاب شجرہ و 70 من اہل بدر، ان میں 300 صحابہ بیت رضوان والے تھے اور ان میں 70 صحابہ اہل بدر تھے۔ اور اہل بدر کون ہیں؟ جن کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں اعملوا ما شئتم، اب تم کچھ بھی کرو گے اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ تو میں بات بتا رہا ہوں کہ جس شہر کوفہ میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اس کا حکم دینے والے عمر بن خطاب ہیں، تعمیر کرنے والے حضرت سعد ہیں، ان میں محدث بن کے آنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں، ان میں 300 اصحاب شجرہ ہیں جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ان میں کون ہیں؟ 70 اہل بدر ہیں جن کے بارے میں اعلانات موجود ہیں۔ یہ وہ کوفہ ہے جہاں پہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ وہ جی تمہارا امام تو کوفی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں ہمارا امام کوفی ہے، اور میں یہ سینہ تان کے کہتا ہوں امام کو کوفی ہونا چاہیے، امام کو کوفہ میں پیدا ہونا چاہیے۔ تو جی تمہارا امام کوفہ میں کیوں ہے؟ بات سمجھتے جانا۔ میں نے بتایا یہ کوفہ تعمیر کس نے کرایا، کوفہ حکم کس نے دیا، کوفہ میں علم لانے والا کون ہے۔ لیکن کبھی اس پہ بھی غور کیا یہ کوفہ کہاں پہ موجود ہے؟ کوفہ سنگم پہ موجود ہے۔ ادھر دیکھیں تو عرب ہے، ادھر دیکھیں تو عجم ہے، درمیان میں ابو حنیفہ بیٹھے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو جی تمہارا امام تو کوفی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں تمہارا امام تو اجمی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں یہ اجمی ہے۔ بے اجمی کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہمارا قرآن تو عربی میں، ہماری حدیث تو عربی میں، اور دنیا کی اکثر مسلمانوں کی عبادی وہ ہے جو عربی میں نہیں ہے، اکثریت تو اجمی میں ہے۔ امام تو ایسا ہونا چاہیے جو ایسی جگہ پر ہو، جو جگہ سنگم پر ہو، ادھر دیکھیں تو عرب ہو، ادھر دیکھیں تو عجم ہو، وہ عرب سے لیتا رہے عجم کو دیتا رہے، عرب سے لیتا رہے، عرب سے لیتا رہے عجم کو دیتا رہے۔ تو یہ تو کوفہ میں ہی ہو سکتا ہے نا؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کوفہ۔ میں سمجھا صرف یہ رہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ یہ ہمارے کوفی امام ہیں اور کوفہ میں ہیں، یہ کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو جرأت کے ساتھ کہتے ہیں بھئی جس امام کو تم مانتے ہو یہ امام تو کوفی ہے، یہ تو مدنی نہیں ہے، یہ امام تو کوفی ہے، یہ تو مکی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں ہمیں کتنے لوگ کہتے ہیں بھئی جس امام کی تم تقلید کرتے ہو یہ امام تو مدینے والا ہوتا، یہ امام کوفے والا نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، امام کو ہونا ہی کوفے والا چاہیے۔ دی کوفے والا کیوں چاہیے؟ میں نے کہا یہ بات ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم دیوبند ہیں، توجہ رکھنا، لیکن ہم با ادب ہیں، ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم با ادب ہیں۔ تمہارا امام کوفہ کا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مدینہ کا نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میں نے کس لیے کہ ہم با ادب ہیں۔ کیا مانا؟ کوفہ کا امام ہونا یہ با ادب ہونے کی نشانی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں کوفہ کا امام ہونا یہ با ادب ہونے کی نشانی ہے۔ ایک آدمی مدینہ ڈائریکٹ جاتا ہے، ایک آدمی کوفہ سے ہو کر جاتا ہے۔ میں نے کہا میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگر امام کوفہ کا ہوگا تو یہ با ادب ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر دلیل دیتا ہوں۔ مسجد کا امام اعلان کرتا ہے بھئی صف اول میں نماز پڑھیں، اس میں اجر بہت ملتا ہے۔ مقتدی دو قسم کے ہیں، ایک مقتدی دروازے سے داخل ہوا صف اول میں پہنچ گیا، ایک مقتدی نے چھلانگ لگائی دروازے کے اوپر سے آیا اور صف اول پہ پہنچ گیا۔ دونوں صف اول میں آئے ہیں، ایک دروازے سے گزر کے آیا ہے، ایک دروازہ پھلانگ کے آیا ہے، دونوں میں فرق کیا۔ جو دروازے سے گزر کے صف اول میں پہنچا یہ با ادب ہے، جو دروازہ کراس کے دروازہ پھلانگ کے آیا یہ بے ادب ہے۔ ہم با ادب ہیں۔ آپ اٹھائیں الکامل ابن عدی میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات الباب۔ میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، جس نے شہر علم میں آنا ہے وہ دروازے کے پاس جائے۔ شہر علم مدینہ میں ہے، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے۔ جو ڈائریکٹ جائے گا وہ بے ادب ہے، جو دروازہ سے ہو کر جائے گا با ادب ہے۔ علامہ الیاس گمان
انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، دروازہ کوفہ میں ہے، شہر علم مدینہ میں ہے، تو جو شہر علم میں دروازے سے گزر کے جائے گا وہ با ادب ہے۔ اور یہ بات توجہ سے سمجھنا، شہر علم کا دروازہ میں کوفہ کو کہہ رہا ہوں، یہ صرف میرا ذوق نہیں ہے، یہ امام بخاری کا ذوق ہے۔ جو بات میں کہتا ہوں یہی بات امام بخاری فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری دیکھیے، اس کا مقدمہ ہدی الساری دیکھیے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خود امام شافعی کا جملہ نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں علم سیکھنے کے لیے ذهبت الى الشام والبصرہ مرتین، میں شام اور بصرہ 2 مرتبہ گیا ہوں، وإلى الجزیرہ 4 مرات، ذهبت الى الشام والبصرہ والجزیرہ، میں وہاں گیا ہوں 2 مرتبہ۔ آگے امام شافعی ذهبت الى الشام والجزیرہ مرتین، میں شام اور جزیرہ گیا 2 مرتبہ، فرمایا میں بصرہ گیا 4 مرتبہ۔ اور جب حجاز کی باری آئی، اقمت بالحجاز 6 اعوام، اور جب میں حجاز گیا تو میں 6 سال گیا ہوں۔ اور جب کوفہ کی باری آئی، فرمایا لا احصی کم دخلت الى کوفہ، میں کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ اب امام بخاری کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بھائی ایک طالب علم ہے، وہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، اس طالب علم سے پوچھو اس مدرسے میں کتنے سال ٹھہرا ہے، وہ کہتا ہے جی 8 سال۔ اس دروازے سے کتنی بار گزرا ہے، کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ تو منزل پہ رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ بخاری مدینہ کو منزل کہتا ہے، کوفہ کو دروازہ کہتا ہے۔ کہتا ہے قمت بالحجاز 6 اعوام، میں شہر میں 6 سال رہا ہوں، لا احصی کم دخلت الى کوفہ، اور کوفہ کتنی بار گیا ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ میں جو کہتا ہوں کوفہ یہ دروازہ ہے اور مدینہ یہ منزل ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ امام بخاری کی ہے۔ اگر تمہیں یوں سمجھ نہ آئے تو پھر میں علماء کو یوں کہتا ہوں، حضرت امام بخاری سے پوچھو۔ امام بخاری حدیث شروع کرتا ہے اور جا کر بخاری ختم کرتا ہے، تو اختتام پہ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ ببی قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ ببی قال حدثنا احمد بن اشکاب، یہ کوفہ ہے۔ ببی قال حدثنا احمد بن اشکاب، یہ کوفہ ہے۔ محمد بن فضیل، یہ کوفہ ہے۔ عن عمارہ، یہ کوفہ ہے۔ عن ابی زرع، یہ کوفہ ہے۔ عن ابی ہریرہ، یہ مدینہ ہے۔ صرف ہم ہی براستہ کوفہ نہیں جاتے، بخاری بھی براستہ کوفہ جاتا ہے۔ 2 گالیاں امام بخاری کو، 2 گالیاں بکو امام بخاری کو۔ اس کا مطلب علمی اختلاف نہیں ہے، ابو حنیفہ کی ذات سے ضد ہے۔ کیوں ضد ہے؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہے فقیہ سے کون ڈرتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا، سمجھ آئی بات؟ آمنوا اور شیطان تو ایک نہیں ہو سکتے نا۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا، الامام الاعظم نعمان بن ثابت آگے الکوفی، میں کوفہ پہ بات کر رہا ہوں، کیا بات توجہ سمجھنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی ہیں، اور ہمیں امام کے کوفی ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ حضرت امام کے کوفی ہونے پر ہمیں فخر ہے، ہمیں شرمندگی نہیں ہے، ہمیں فخر ہے۔ پھر سوال آ گیا، او جی تمہارا امام تو کوفہ کا ہے۔ میں نے کہا سوال کرتے جاؤ، جواب سنتے جاؤ، تمہارے سوال ختم ہوں گے، ہمارے جواب ختم نہیں ہوں گے۔ میدان سے جا کے دیکھ لو، ہم کون سے دوڑ رہے ہیں، میدان سے جا کے دیکھو، پتہ چلے کہ تمہارے سوال ختم ہوتے ہیں یا ہمارے جواب ختم ہوتے ہیں۔ بھی تمہارے امام کوفہ کے ہیں؟ جی ہاں، کوفہ تو حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا حضرت حسین کو کوفہ میں شہید کیا ہم مان لیتے ہیں، لیکن ایک بات آپ بھی بتاؤ، جہاں شہید کا خون گرتا ہے وہ جگہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے؟ شریعت تو کہہ رہی ہے، شریعت تو کہہ رہی ہے جب شہید کٹ جائے اور اس کے جسم کو کاٹ دیا جائے، اس کے بدن سے خون نکل آئے، تو جہاں جہاں پہ خون گرا ہے تم نے بدن کو دھونا نہیں ہے، یہ پاک ہو گیا۔ ان کپڑوں کو اتارنا نہیں ہے، یہ پاک ہو گئے۔ تو شہید کے خون سے اگر بدن پاک ہو جاتا ہے، اگر کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، تو کوفہ کی سرزمین پاک کیوں نہیں ہوتی؟
پھر کہو نا ابو حنیفہ ناپاک زمین پر نہیں آیا، اس زمین پر آیا ہے جس کو حسین نے خون دے کے زندہ کیا ہے۔ حضرت حسین پہلے ہی خون دے کے اس ناپاکی کو ہٹا چکے تھے جہاں سے ابو حنیفہ نے آنا تھا۔ الامام الابو حنیفہ الامام الاعظم، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں جو کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے امام کوفہ سے گئے ہیں۔ ہمیں اپنے امام کے کوفی ہونے پر کوئی غم نہیں ہے، اپنے امام کے کوفی ہونے پہ ہم سر جھکاتے نہیں ہیں، اپنے امام کے کوفی ہونے پہ ہم شرماتے جھجکتے نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لو۔ اس لیے اگر کوئی کہے تمہارا امام کہاں کا ہے تو تمہیں سینہ تان کے کہنا چاہیے بھئی ہمارا امام یہ ابو حنیفہ یہ کوفہ کا ہے، کوفہ میں پیدا ہوا ہے، ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے۔ اور بات توجہ سے سمجھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں اور علمی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ جس کوفہ میں تھے، بھئی سوال یہ ہے اس کوفہ میں علم لایا کون تھا؟ اس کوفہ میں علم لایا کون تھا؟ لانے والے پیغمبر کے صحابہ تھے، اور وہ کوفہ میں آئے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نے عرض کیا یہ عبداللہ بن مسعود جو کوفہ آئے ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اصحاب پیغمبر میں سے یہ 8ویں نمبر کے وہ شخص ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ عام صحابی نہیں ہیں، مدینہ منورہ میں تھے، اور ان کا نبی کے گھر میں اتنا آنا جانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبوت کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ عبداللہ اگر تم آؤ اور میرے گھر کا دروازہ تم دیکھو کھلا ہے اور دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا نہیں ہے تو تم بغیر اجازت کے اندر آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے جب ہم مدینے آئے تو عبداللہ بن مسعود کا اتنا آنا جانا تھا، ہم سمجھتے کہ یہ بندہ اہل بیت میں سے ہے، یہ عبداللہ بن مسعود ہے جس کی فقہ پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی فقہ ہے۔ میں صرف سمجھا یہ رہا تھا ہمارا ابو حنیفہ یہ امام بھی ہے، الامام الاعظم بھی ہے، نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ہم اسی نسبت سے خود کو کوفی بھی کہتے ہیں، اسی ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم خود کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا نسبتیں دیکھنا، یہ حضرت ثابت یہ کوفہ کی میں باتیں سنا رہا ہوں، حضرت ثابت کوفہ میں ہیں، عمر بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی، بڑے نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بیٹے حضرت حماد ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں۔ حضرت امام کے پوتے خود یہ فرماتے ہیں اپنے جد امجد کے بارے میں، کہتے ہیں کہ میرے والد 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور ہمارے دادا جو ثابت تھے قد ذہب ثابت الی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہو صغیر فدعا لہ بالبرکت فیہ وفی ذریتہ۔ ابو حنیفہ کے والد ثابت یہ کوفہ میں علی المرتضیٰ کی خدمت میں بچپن میں ان کے والد لے کر گئے۔ علی المرتضیٰ نے حضرت ثابت کے لیے اور ثابت کی اولاد کے لیے دعا کی ہے، تو پھر یہ بات مجھے کہنے دو، ابو حنیفہ جہاں پیدا ہوا خون حسین نے دیا ہے، اور ابو حنیفہ نتیجہ علی المرتضیٰ کی دعاؤں کا ہے۔ علی المرتضیٰ کی دعاؤں کا نتیجہ ابو حنیفہ ہے۔ حضرت ثابت کو دعائیں دی جا رہی ہیں جو ابو حنیفہ کے والد تھے۔ میں یہ بات صرف اس لیے شہر کوفہ پہ کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن بنے کہ ہماری نسبتیں معمولی نہیں ہیں۔ اگر ہماری نسبت کوفہ کی طرف ہے تب بھی زبردست ہے، ابو حنیفہ کی طرف ہے تب بھی زبردست ہے، تو ہم یہ عہد کریں اور ہم یہ طے کریں انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا ہم قرآن بھی مانیں گے، حدیث بولیے حدیث بھی مانیں گے، فقہ بھی مانیں گے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں، اور فقہاء میں فقیہ اول سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو بھی مانتے ہیں، اور امام سمجھ کر مانتے ہیں، سینہ تان کے مانتے ہیں، آنکھیں اٹھا کے مانتے ہیں، گن گھرت کے ساتھ مانگتے ہیں، چھپ کے نہیں مانگتے، علل اعلان مانتے ہیں۔
اس میں کیا بات ہوئی؟ ہم جھجکے کس بات پہ؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا الفاظ تو کئی ہیں، میں تو ایک پہ بات کر رہا ہوں. میری مجبوری ہے کہ ہم نے اگلے جلسے پر پہنچنا ہے. ایک میں تاخیر ہو پھر اگلا خراب، وہ خراب ہو تو اگلا خراب. گاڑی ایک اسٹیشن سے لیٹ ہو جائے تو پھر ہر اسٹیشن پہ لیٹ ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں پہلے اسٹیشن پہ لیٹ نہ کرو تاکہ اگلے اسٹیشن خراب نہ ہو. میں جتنی بات بھی کروں گا پوری بات تو میں نہیں کر سکتا. میں صرف آپ کو ہلکا سا ذائقہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے ہم کوفہ پر اتنے شرح صدر رکھتے ہیں، ابو حنیفہ بھی کتنا رکھتے ہوں گے، ہمیں ان کی فقہ پہ کتنا شرح صدر ہوگا، ہمیں ابو حنیفہ کے دلائل پہ کتنا شرح صدر ہوگا. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں. میں آپ تمام طلباء کو یہ گزارش کروں گا اور منت کے ساتھ کروں گا، آپ حضرات اپنا ذہن بنائیں، دلائل پڑھیں، خود کو دلائل سے تر و تازہ کریں اور دلائل کے ساتھ ساتھ خانقاہوں سے رابطہ رکھیں، تعلق محلہ پختہ رکھیں، تہجد، اشراق، اوابین، اذکار، تلاوت جس کا اہتمام کریں. کچھ وقت فراغت کے بعد خلوت میں گزاریں. یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کا طرز ہے، رات کو جاگنا ابو حنیفہ کا طرز ہے. ایسا حنفی نہ بنے، ایسا نہ بنے کہ جس طرح دیکھ کر پتہ چلے کہ شاید یہ تو حنفیت کا مخالف ہے. ہمیں دیکھنے سے، ہمیں چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے طرز عمل سے پتہ چلے کہ یہ لوگ واقعتاً فقیہ ہیں اور ایسے فقیہ بنے کہ جس کو شیطان دیکھ کر بھی بھاگتا ہو. تو میں آپ سے گزارش کروں گا ہم اس کا اہتمام کریں. انشاءاللہ فراغت کے بعد کچھ وقت خانقاہ میں گزاریں گے نا بھی انشاءاللہ، جو آپ کے مزاج کا شیخ ہے. اور میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، بیعت کرو آپ کا شیخ صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، اجازت یافتہ ہو، ہم مزاج ہو اور اس سے رابطہ ہوتا ہو. یہ 6 صفات ضروری ہیں، پھر بیعت کا نفع ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں ہوگی تو پھر بیعت کا فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ نیت فرما لیں کہ ہم انشاءاللہ حنفیت پہ پختہ رہیں گے. میں ہر جلسے میں یہاں تقریباً ایک بات کہہ رہا ہوں، وہی بات یہاں کے اگر اجازت چاہوں گا کہ اپنا تعارف ذہن میں رکھ لو اور اس سے آپ نے پیچھے نہیں آنا کہ ہم کون ہیں. 4 لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے. کتنے لفظ ہیں؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے. یہ لفظ ان میں رکھو. رات میں نے 1 گھنٹہ ان 4 لفظوں پہ بات کی تھی سمجھانے کے لیے کہ ان کا مطلب کیا ہے. اب یاد رکھ لو پھر نشست میں صحیح. ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے اور ہمارا منہج دیوبند ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اتفاق، اتحاد، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے. شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہرے نہ ٹکرانا فقط بیگانوں سے. তো বহু ওলামা একরাম বিশেষ করে ইবনে হাজার হাইতামি, মক্কি, আশ-শাফিঈ সহ বহু ওলামা একরাম একথা বলেছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস, লাউ কানা আল ইলমু বিস-সুরাইয়া লাতানাওয়ালাহু আবনাউ ফারিস ওয়া ফি রিওয়ায়া রিজালুন মিন ফারিস ওয়া ফি রিওয়ায়াতি মুসলিম রাজুলুম মিন ফারিস। পারস্যের কিছু ব্যক্তি অথবা পারস্যের একজন ব্যক্তি যদি ইলম সুরাইয়া তার মানে আকাশে অবস্থান করত, পারস্যের একজন ব্যক্তি সেখান থেকে হলেও ইলম
গ্রহণ করত, সংগ্রহ করত। এই হাদিসের মিসদাক, এই হাদিসের কার ব্যাপারে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি যে সব ওলামা, মুহাদ্দিসিন এবং আইম্মাদের নাম আপনাদের সামনে উচ্চারণ করলাম, তারা বলছেন এই হাদিসে ইমাম আবু হানিফার আগমনের সুসংবাদ স্বয়ং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। এরপর যত বড় ইমাম আছেন, চার মাযহাবের সব ইমাম, ইমাম যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুমুল্লাহু তাআলা, প্রত্যেকেই হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদ ওয়াকি ইবনুল জাররাহ তিনি বলছেন যে ইমাম আবু হানিফা, তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কানা ইউসিরু রিজাল্লাহি তাআলা ফি কুল্লি শাই, তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দান করতেন, প্রাধান্য দান করতেন। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। আপনারা জানেন এই যে আব্বাসি খেলাফত অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার যত সমস্যা হতে পারে এবং তার যাবতীয় সমাধান সেই আব্বাসি যুগ থেকে শুরু করে অটোমান সাম্রাজ্য এবং আমাদের এই ভারতের প্রায় 600 বছরের যে মুসলিম সাম্রাজ্য, এই যে বিশাল পৃথিবীব্যাপী ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এর যাবতীয় রাষ্ট্রীয় আইন, ইসলামী বিধিবিধান, এটা এসেছে কোত্থেকে? 80% এসেছে হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির ফিকহ, তার যে গবেষণা বিশ্ব মানবতার জন্য তিনি রেখে গেছেন, তার ভিত্তিতেই চলেছে আব্বাসীয় খিলাফত। ইমাম আবু হানিফার ফিকহের ভিত্তিতেই চলেছে উসমানীয় খিলাফত। ইমাম আবু হানিফার ফিকহের ভিত্তিতেই চলেছে আমাদের এই ভারত উপমহাদেশের প্রায় 800 বছরের রাজত্ব। অথচ তাকে আব্বাসীয় খলিফা আবু জাফর মনসুর অফার করেছিল, আপনি আমার এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তিনি অস্বীকার করেছেন, তাকে বন্দী করা হয়েছে, তিনি কারারন্তরীণ হয়েছেন, তিনি চাবুকের আঘাত সহ্য করেছেন, কিন্তু বিচারপতি এই পদ গ্রহণ করতে রাজি হননি। এমনকি শেষ পর্যন্ত বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি হননি। তিনি তো বিচারপতি হলেন না, ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করলেন না, কিন্তু বিশ্ব মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করল তাঁরই প্রদর্শিত যে ফিকহ, তার যে আইন, তার যে গবেষণা, তার ভিত্তিতেই সারা পৃথিবীর রাজত্ব পরিচালিত হলো। এখান থেকে একটা বিষয় আপনাদেরকে বলবো, হযরতে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী একদিকে যেমন সব কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতেন, অপরদিকে তার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ এগুলো আপনাদের জানা আছে, একাধারে 40 বছর পর্যন্ত তিনি এশার ওযু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। বাংলাদেশে মুফাসসির নামে, ডক্টর নামে এমন কিছু মূর্খের আবির্ভাব হয়েছে। কিছুদিন আগেই এরকম এক ডক্টর সে প্রশ্ন করেছে যে হাদিসে এসেছে আগে আগে ঘুমিয়ে যাওয়ার কথা, তিনি সারা রাত জেগে জেগে করতেনটা কি? এরকম কিছু দুশ্মন ইসলামের ইমাম আবু হানিফার সব যুগেই ছিল, বর্তমান যুগেও কিছু আছে না নাই? আছে। দেখুন, ওরা যদি কিতাব পড়তো তাহলে পেয়ে যেত। বড় বড় ইমামগণ বলছেন তিনি এই যে 40 বছর ফজরের নামাজ পড়লেন, এশার উজু দিয়ে সারা রাত কী করেছেন?
কোরআন খতম দিয়েছেন, এক রাকাতে কোরআন শরীফ পুরোটা খতম করেছেন। যেখানে তার কবর সেখানে তিনি ৭,০০০ বার কোরআন শরীফ খতম করেছেন। ভাইরা আমার, এজন্যে আসুন আমরা বর্তমানে যারা আমাদের এই দেশে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী আমরা আবার ইসলামী খেলাফতের স্বপ্ন দেখি, তাদেরকে হযরত ইমাম আবু হানিফার জীবন থেকে এই দুটো বিষয় গ্রহণ করতে হবে। এক, ক্ষমতার জন্য যার তার সাথে হাত মিলানো যাবে না। একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হবে আমাদের জীবনের সকল পদক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর ২ নম্বর, দিনে যত কাজই আমরা করি মানুষের জন্যে, রাতের বেলায় আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, যেমন হযরত ইমাম আবু হানিফা করেছিলেন। আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সকলকে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. জাতীয় উলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত সদরে এজলাস, উপস্থিত সর্বস্তরের মুসলমান ভাইরা, আমার আলোচ্য বিষয় হলো হাদিস শাস্ত্রে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ওনার অবস্থান। এই অনওয়ানটাকে আমি 2 ভাগে বিভক্ত করতে চাই। 1 নম্বর হলো হাদিস শাস্ত্রে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ওনার অবস্থান কতটুকু। নাম্বার 2, কিছু মানুষের আপত্তি আছে আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর বিরুদ্ধে, আপত্তিগুলো কি এবং তার খণ্ডন কিভাবে আমরা করব। আমরা সকলেই জানি ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ যেমন ফকিহ ছিলেন তেমন মুহাদ্দিসও ছিলেন। ফকিহ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই, কিন্তু মুহাদ্দিস হওয়ার ব্যাপারে অনেক ভাইদের চুলকানি আছে। সেই বিষয়টা আজকে আপনাদের সামনে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। ওয়া তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। ইমামুল জারহ ওয়াত তা'দিল ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহিমাহুল্লাহ আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে বলেছেন, কানা সিকাতান ফিল হাদিস। হাদিসের ক্ষেত্রে আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। হাদিস জগতের সম্রাট ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী রাহিমাহুল্লাহ উনি বলেছেন, হুয়া সিকাতুন লা বা'সা বিহ। আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ইমামুল জারহ ওয়াত তা'দিল ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ, যার নাম শুনলে মুহাদ্দিস যারা আছে তাদের গায়ের লোম কাটা হয়ে যায়, উনি বলেছেন, আবু হানিফা ওয়াল্লাহি লা আ'লামু হাযিহিল উম্মাহ বিমা জাআ আনিল্লাহি ওয়া রাসূলি। অর্থাৎ আল্লাহর কসম করে বলছি, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, এই উম্মতের মধ্যে কোরআন সুন্নাহর সবচেয়ে বড় আলিম হলেন ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহু তাআলা। মুহতারাম হাজিরিন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তানের মতো ব্যক্তি শপথ করে এলান করে দিয়েছে, আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ হাদিস জগতের সম্রাট, হাদিসের সবচেয়ে বড় আলিম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের সমাজে কিছু মানুষ এমন আছে যারা শুদ্ধ করে কোরআন শরীফ পড়তে জানে না, কথায় কথায় বলে আবু হানিফাতে বেজাল আছে। শুধু তাই নয়, তাদের কাছে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন হাদিসটার হুকুম কি,
বলবে যে হাদিসটা মাউজু, বর্গীয় জ দিয়া উচ্চারণ করে, বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করে, কারণ তো সারা জীবন বাংলায় পড়ছে, তাই না? আরবি তো বুঝেও না, পড়েও না। মুহতারাম হাজিরিন, ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ তাআলা কে চিনে না, কে জানে না? উনি আবু হানিফা রহিমাহুল্লার ব্যাপারে বলেছেন, রহিমাল্লাহু আবা হানিফাতা কানা ইমামান, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আবু হানিফার উপর রহম করুন, তিনি ইমাম ছিলেন। এখানে ইমাম থেকে উদ্দেশ্য মসজিদের ইমাম না, কোরআন হাদিসের ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহির উস্তাজ মক্কি ইবনে ইব্রাহিম রাহিমাহুল্লাহ উনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কানা আবু হানিফাতা আহফাযা আহলি জামানিহি, ইমামে আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ওনার জমানার সেরা হাফিজুল হাদিস ছিলেন। একই কথা বলেছেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ আস-সালিহি আশ-শামি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা উকুদুল জুমান ফি মানাকিবিল ইমামিল আজম আবি হানিফা আন-নু'মান নামক কিতাবের মধ্যে, কানা মিন কিবারি হুফাজিল হাদিস, আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ হাফিজুল হাদিসের মধ্যে, হুফাজুল হাদিস যারা আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন, বা বড় বড় হুফাজুল হাদিসদের অন্যতম ছিলেন ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাআলা। মুহতারাম হাজিরিন, যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম তবকাতুল হুফাজের উপর কিতাব রচনা করেছেন, তারা প্রায় সকলেই তাদের কিতাবের মধ্যে ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর তরজমা লিখেছেন, জীবনী লিখেছেন। জীবনী লিখে তারা প্রমাণ করেছে যে ইমামে আজম আবু হানিফা হুফাজুল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ইমাম জাহাবি রহিমাহুল্লাহ তাযকিরাতুল হুফাজ নামক কিতাবের মধ্যে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর জীবনী এনেছেন। ইমাম সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহ তবকাতুল হুফাজ নামক কিতাবের মধ্যে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর জীবনী এনেছেন। ইমাম ইবনুল মিবরাত রহিমাহুল্লাহ তবকাতুল হুফাজের মধ্যে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর জীবনী এনেছেন। ইমাম ইবনু নাসির উদ্দিন রহিমাহুল্লাহ, ইমাম ইবনু আব্দুল মাহদি রহিমাহুল্লাহ তাআলা উনি আল মুখতাসার ফি তবকাতি উলামাইল হাদিস নামক কিতাবের মধ্যে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর জীবনী এনেছেন। ইমাম ইবনু নাসির উদ্দিন রহিমাহুল্লাহ তাআলা বদিআতুল বায়ান আন মাউতিল আয়ান নামক কিতাবের মধ্যে, এবং এটার ব্যাখ্যা আত-তিবিয়ান লিবদিআতিল বায়ান, উভয় কিতাবের মধ্যে ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর জীবনী এনেছেন। তবকাতুল হুফাজের মধ্যে যারা কিতাব লিখেছেন, এই মর্মে যারা কিতাব লিখেছেন, তারা তাদের কিতাবের মধ্যে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর জীবনী এনে এই কথা প্রমাণ করেছে উনি শুধু মুহাদ্দিস ছিলেন না, উনি হাফিজুল হাদিস ছিলেন। মুহতারাম হাজিরিন, ইমাম আমশ রহিমাহুল্লাহ সুলাইমান ইবনু মেহরান কত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ, একটা ঘটনা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন। ইমাম আমশ রহিমাহুল্লাহ ওনার সামনে এক ব্যক্তি কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তখন ইমাম আমশ রহমতুল্লাহি আলাই আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহকে বললেন, এই প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ নিজের মতামত পেশ করলেন। আমশ বলেন, দলিল পেশ করেন। এই কথা বলার সাথে সাথে ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তৎক্ষণাৎভাবে অনেক হাদিস বয়ান করেছেন। আর এই কথাও বলেছেন, এই হাদিসগুলো আমরা আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করেছি, এবং অমুক হাদিস থেকে এই মাসালা আমরা ইস্তেমবাদ করেছি, অমুক হাদিস থেকে এই মাসালা ইস্তেমবাদ করেছি। এরপর ইমাম আমশ রহমতুল্লাহি আলাই বলেন, আপনার স্মৃতিশক্তির মধ্যে অনেক আহাদিসের জখিরা আছে, আপনার স্মৃতিশক্তির মধ্যে অনেক আহাদিসের জখিরা আছে। এরপর বলেন, আনতুমুল আতিব্বা ওয়া নাহনু সায়াদেলা, হে ফুকাহায়ে কেরাম, আপনারা হলেন ডাক্তারদের মতো, আর আমরা হলাম ফার্মেসিতে যারা ওষুধ বিক্রি করে তাদের মতো। তার মানে ডাক্তাররা ওষুধের নামও জানে, কোন রোগের কোন ঔষধ সেটাও জানে, আর যারা ঔষধ বিক্রেতা আছে তারা শুধু ঔষধের নাম জানে, কোন রোগের কোন ঔষধ সেটা জানে না। এরপর আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন, আনতা আইয়ুহার রজুল আখাস্তা বিকিলাত তারাফাইন, হে ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ, তুমি তো ফিকহ এবং হাদিস উভয়টার সমন্বয়ক। তার মানে তুমি হাদিসের মধ্যেও পণ্ডিত এবং হাদিস থেকে মাসালা ইস্তিমবাদ করার মধ্যেও পণ্ডিত। মুহতারাম হাজিরিন, এতটুকু পর্যন্ত আলোচনার দ্বারা আমরা একথা বুঝতে পারলাম, ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ সাধারণ মুহাদ্দিস ছিলেন না, উনি হুফাজুল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমার আলোচনার দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট, সেটা হলো বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে আবু হানিফার বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি আছে। শুধু একটা আপত্তির উত্তর দিয়ে আমার আলোচনা আমি শেষ করব। সে আপত্তি হলো, কিছু মানুষ বলেন যে ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর কাছে
হাদিসের সংখ্যা খুব কম, হাদিসের মধ্যে ওনার পুঁজি খুব কম। এরা দলিল পেশ করে থাকেন ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লার ছেলে আবু বকর ইবনু আবি দাউদের উক্তি দ্বারা। উনি বলেছেন যে আবু হানিফা রহিমাহুল্লার হাদিসের সংখ্যা হলো 175টি, এর মধ্যে অর্ধেকে আবার ভুল করেছে। 175 হাদিসের মধ্যে অর্ধেকে কি করেছে? ভুল করেছে। ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী রাহিমাহুল্লাহ নাকি বলেছেন আবু হানিফার হাদিসের সংখ্যা হলো 50টি, সবগুলোতে ভুল করেছে। আর কেউ বলেছেন আবু হানিফা রহিমাহুল্লার হাদিসের সংখ্যা শুধু 17টি। এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ নাকি বলেছেন কানা ইয়তীমান ফিল হাদিস, উনি হাদিসের মধ্যে ইয়তীম ছিলেন। মুহতারাম হাজিরিন, আল্লামাতুল মুহাদ্দিস আন-নাকিদুল বসির জাহেদ আল কাউসারি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা একটি কিতাব রচনা করেছেন তানিবুল খতিব আলামা সাকাহু ফি তরজামাতি আবি হানিফাতা মিনাল আকাযিব। ওই কিতাবের মধ্যে উনি দালিলিকভাবে প্রমাণ করেছে এই কৌলগুলোর নিসবত কায়েলের দিকে সহি না। এই কৌলগুলোর নিসবত কায়েলের দিকে সহি না। আবু হানিফা 50টি হাদিস জানতেন, 175টি জানতেন, 17টি হাদিস জানতেন। এই কৌলগুলোর নিসবত কায়েলের দিকে সহি না। যখন কায়েলের দিকে সহি না, এই সমস্ত আকওয়াল দ্বারা ফিতনা ছড়ানো এটা সবচেয়ে মারাত্মক ভুল জিনিস। নাম্বার 2, মুহতারাম হাজরিন, আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ওনার আহাদিসের সংখ্যা মুতলাকান কম ছিল, এই কথা একেবারেই মুসাল্লাম না। এই জন্য মুসাল্লাম না, ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ যদিও বা অন্যান্য মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতো হাদিস বর্ণনা করার জন্য মজলিস কায়েম করেননি, কিন্তু ওনার শাগরিদ যারা আছে ওনারা ওনার আহাদিসকে মাসানিদ আকারে, কিতাব আকারে জমা করেছেন। অধিকাংশ মাসানিদগুলোকে ইমাম আবুল মুআইয়াদ আল খোয়ারিজমি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা জামিউল মাসানিদের মধ্যে জমা করেছেন। জামিউল মাসানিদের মধ্যে 916টার মরফু হাদিস আছে। আসারুস সাহাবাকে যদি তার সাথে অ্যাড করা হয়, হাদিসের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। সেজন্য ওনার আহাদিসের সংখ্যা মুতলাকান কম ছিল, এ কথা মুসল্লাম না। আর যদি বলা হয় নিসবতান কম ছিল, তার মানে অন্যান্য মুহাদ্দিসিনে কারাম যারা নিজের জীবনকে হাদিস হেফজের মধ্যে, হাদিস বর্ণনার মধ্যে ওয়াকফ করে দিয়েছে, তাদের তুলনায় আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর আহাদিসের সংখ্যা কম, এ কথা যদি বলা হয় তাহলে এটা আমরা মেনে নিতে পারি। অন্যদের তুলনায় ওনার আহাদিসের সংখ্যা কম, এটা আমরা মেনে নিতে পারি। তবে এই কাজের মধ্যে, এই ওয়াসফের মধ্যে ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ একক ব্যক্তি নয়। আইম্মায়ে মাতবুঈন, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ, ওনাদের আহাদিসের সংখ্যাও তো কম ছিল। যেমন ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহর ব্যাপার ইমাম ইবনে খলদুন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহর নিকট যত হাদিস সহি আছে সব মুয়াত্তা মালিকের মধ্যে আছে। আর মুয়াত্তার আহাদিসের সংখ্যা হলো 300 কিংবা একটু কম বা বেশি। এবং আবু কুদামা রহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে বলেছে উনার আহাদিসের সংখ্যা হলো একেবারে কম। তাহলে অন্যদের তুলনায় আহাদিস কম যদি হওয়ার কারণে স্বল্প হাদিসের অধিকারী যদি বলতে হয় আবু হানিফাকে, তাহলে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈকেও বলতে হবে, যেহেতু অন্যদের তুলনায় ওনাদের আহাদিসের সংখ্যাও কি কম। কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহকে আপনারা অন্যদের তুলনায় ওনাদের আহাদিসের সংখ্যা কম হওয়ার পরেও তাদেরকে স্বল্প হাদিসের অধিকারী বলবেন না, আর আবু হানিফাকে স্বল্প হাদিসের অধিকারী বলবেন, এটা তো বৈষম্যতা। আল্লাহ এই বৈষম্যতা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক নসিব করেন। মুহতারাম হাজিরিন, সর্বশেষ একটা কথা বলেই শেষ করবো, সেটা হলো ইয়াহইয়া ইবনে নাসর রাহিমাহুল্লাহ তাআলা। উনি আবু হানিফার বাড়িতে গেলেন, দেখলেন যে ওনার ঘর অনেক কিতাবে ভর্তি। জিজ্ঞাসা করলো মা হাদিহি, এগুলো কি? তখন ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন হাদিহিল আহাদিস মা হাদ্দাসতু মিনহা ইল্লাল ইয়াসির, এগুলো সব হলো হাদিস, এখান থেকে আমি খুব কম হাদিসে বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা বোঝা গেল আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর কাছে হাদিসের পুঁজি অনেক ছিল, তবে বর্ণনা করেছেন উনি কম। যেহেতু ওনার মশগালা ছিল আহাদিস থেকে ফিকহ ইস্তিমবাত করা, হাদিস বর্ণনা করা ওনার কি ছিল না, মশগালা ছিল না, সেই জন্য ওনার হাদিসের পরিমাণ কি কম। মুহতারাম হাজিরিন, আমার ছাত্র ভাইরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদেরকে একটা কথা বলেই শেষ করব। বাতিল ফিরকা যারা আছে তারা মাথা ছড়া দিয়ে উঠেছে। মাদ্রাসার যে পাঠ্যপুস্তক আছে সেগুলো তো আপনাদের মোতালা করতেই হবে, এর পাশাপাশি খারিজি মোতালার পরিধি আপনাদেরকে বাড়াতে হবে। যে কোনো সময় বাতিল ফেরকা মাথা ছড়া দিয়ে উঠবে, আপনাদেরকে দাঁত ভাঙ্গা নয় মাড়ি ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। কবির ভাষায় বলি,
ওয়ামা আহাদুন মিন আল সুনিন নাসি সালিমান ওয়ালাউ আন্নাহু যাকার নাবিয়্যুল মুতাহহারু ফাইন কানা মিকদামান ইয়াকুলুনা আহওয়াজু ওয়াইন কানা মিফদালান ইয়াকুলুনা মুবযিরু ওয়াইন কানা সিক্কিতান ইয়াকুলুনা আবকামু ওয়াইন কানা মিনতিকান ইয়াকুলুনা মিহজারু ওয়াইন কানা সাওয়ামান ওয়া বিল্লাইলি কাইমান ইয়াকুলুনা যাররাফুন ইউরাই ওয়া ইয়ামকুরু ফালা তাহতাফিল বিন্নাসি ফিয যাম্মি ওয়াস সানা ওয়ালা তাখশা গায়রাল্লাহি ফাল্লাহু আকবারু ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাশাআল্লাহ, তাবারাকাল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অধ্যকার জাতীয় উলামা শায়খ আইম্মা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ইমামে আজম কনফারেন্সে উপস্থিত দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম এবং মুতাকাল্লিম ইসলাম মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব সহ সেরেতাজ বুজুর্গানে দিন সর্বস্তরের তৌহিদ জনতা, আজ আমার বিষয়বস্তু হচ্ছে ফিকে হানাফির বৈশিষ্ট্য। তো আগেই ঘোষক বলে দিয়েছেন যে সময় নেওয়া যাবে না, আমি অনেক কিছু নিয়ে আসছিলাম, তো বলার সুযোগ নিয়ে আমি শুধু একটা বৈশিষ্ট্য বলে শেষ করে দেব। ফিকে হানাফির বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে আমি একটা বৈশিষ্ট্য বলবো। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যে একটু মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য। আমি সময় যেহেতু আমার 3 মিনিট, আমি চেষ্টা করব 3 মিনিটই শেষ করার জন্য। ফিকে হানাফির একটা সবচেয়ে দামি বৈশিষ্ট্য হলো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে একটা হাদিস বলেছেন যে খায়রুন নাসি করনি সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম, যেটা বুখারী মুসলিম সহ প্রায় সব হাদিসের কিতাবে আসছে, মশহুর হাদিস। যে 3 জমানাকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ জমানা বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম জমানা বলেছেন। এই জমানার সময়টা কতটুকু ছিল, মানে এই জমানাগুলোর 3টা জমানার পরিধি কতটুকু ছিল, এটা নিয়ে উমদাতুল কারিতে এবং ফাতহুল বারী সহ আরও আইম্মায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তারা সকলে যেটা বলেছেন, আমি এর রেফারেন্স না দিয়ে আমি দুটা রেফারেন্স দেব। যে দুটা রেফারেন্স আমাদের বাংলাদেশের আহলে হাদিস লামাযহাবী ভাইয়েরা যাদেরকে মানেন তাদের কিতাব থেকে। আব্দুর রহমান মোবারকপুরি একজন মশহুর লামাযহাবী আলেম, তারা লিখিত একটি তিরমিজি শরীফের সরা আছে যেটার নাম তুহফাতুল আহওয়াজি। এই তুহফাতুল আহওয়াজি এর 2302 নম্বর হাদিসের মাতাহাতে এবং শামসুল হক আজিমাবাদী আরেকজন লামাযহাবী আলেম আউরুল মাহবুদ, যেটা আবু দাউদের মশহুর সরা, এটার 12 নম্বর খণ্ডের 267 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি সেখানে লিখেছেন যে আসাহ কৌল হলো সাহাবায়ে কেরামের জমানা ছিল 120 হিজরি পর্যন্ত, সাহাবীদের জমানা ছিল 120 হিজরি, তাবিদের জমানা 170 হিজরি এবং তাবিদের জমানা ছিল 220 হিজরি পর্যন্ত। আচ্ছা, শেষ দুইটা বাদ দিলেও আমরা প্রথম অংশটা একটু মনে রাখি। 120 হিজরি পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের জমানা ছিল। ফিকহে হানাফির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো আমাদের মাযহাবের ইমাম নু'মান বিন সাবিত, ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি জন্ম নিয়েছেন যে এলাকায়, সেই এলাকা হলো ইরাকের কুফা নগরী। ইরাকের কুফা নগরী এমন একটি শহর, যেই শহর খলিফায়ে রাশেদ হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর খেলাফতের রাজধানী ছিল। এই শহরটি আবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই শহরটি বিজয়ের জন্য গিয়েছেন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই শহরের প্রথম গভর্নর ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই শহরের প্রথম শিক্ষক ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই শহরে প্রথমে 1050 জন সাহাবী একসাথে এসেছেন, যাদের মাঝে 70 জন ছিলেন বদরি সাহাবী এবং 313 জন ছিলেন বাইআতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণ করা সাহাবী। এতগুলো সাহাবা বেষ্টিত শহরে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কত হিজরিতে জন্ম নিয়েছেন এটা নিয়ে 3টি কওল আছে। একটি হলো 61 হিজরিতে জন্ম নিয়েছেন, আরেকটি হলো তিনি 70 হিজরিতে জন্ম নিয়েছেন, আর মশহুর হলো তিনি 80 হিজরিতে জন্ম নিয়েছেন। যদি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 61 হিজরিতে জন্ম নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি সাহাবায়ে কেরামের জমানা পেয়েছেন 59 বছর। যদি নু'মান বিন সাবিত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 70 হিজরিতে জন্ম নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি সাহাবায়ে কেরামের জমানা পেয়েছেন 50 বছর। আর যদি মশহুর কওল অনুযায়ী মানি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 80 হিজরিতে জন্ম নিয়েছেন, তাহলে তিনি সাহাবীদের জমানা পেয়েছেন 40 বছর। এর মানে
ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের চোখে সাহাবায়ে কেরামকে হাত বাঁধতে দেখেছেন, নামাজে দাঁড়াতে দেখেছেন, ওযু করতে দেখেছেন, বেতের পড়তে দেখেছেন, জানাজা পড়তে দেখেছেন, ঈদের নামাজ পড়তে দেখেছেন, এবং তিনি সাহাবীদের সামনেই হাত বেঁধেছেন, ওযু করেছেন, নামাজ পড়েছেন, বেতের পড়েছেন, জানাজা পড়েছেন। সাহাবায়ে কেরামকে দেখে দেখে, সাহাবায়ে কেরামের সামনে আমল করে করে নু'মান বিন সাবিত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিসের আলোকে 40 জন বোর্ডের মাধ্যমে ফিকহে হানাফি সংকলন করলেন। এতটুকু বলার পরে আমি একটু অল্প সময় নেব। কোন একটা কথা আজকে এই মাহফিল থেকে বলা হলো কাদিয়ানীরা কাফের, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে, এটা হলো মতন। আগামীকাল যদি বলা হয় যে এটা এই বিএমএ জাতীয় উলামা শাইখ আইম্মা পরিষদের প্রোগ্রাম থেকে বলা হয়েছে যে কাদিয়ানীরা কাফের, তাদের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে, তো একজন প্রশ্ন করলো তুমি তো মাহফিলে যাও নাই, তুমি জানো কিভাবে? তো এই লোকটা বললো আমি শুনেছি 4 নম্বর থেকে। আপনি বললেন 4 নম্বর লোকটাও তো যায় নাই, তো বলা হলো 4 নম্বর শুনছে 3 নম্বর থেকে। আপনি বললেন 3 নম্বর লোকটাও তো যায় নাই, তো বলা হলো 3 নম্বর শুনছে 2 নম্বর থেকে, 2 নম্বরও তো যায় নাই, তো 2 নম্বর শুনছে 1 নম্বর থেকে। 1 নম্বর লোকটা জাতীয় উলামা শাইখ আইম্মা পরিষদের ইমামে আজম কনফারেন্সে আসছে, নিজে শুনছে। এর মানে এই কথাটা সত্য হতে হলে আপনার কাছে যে 4 জন মাধ্যম হয়ে আসছে প্রত্যেকজন যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে আমার কথাটা আপনার কাছে সত্য। এই কথা ঠিক না? যদি এর মাঝখানে কোনো একজন ব্যক্তি মিথ্যুক হয়, তা আপনি বললেন এই লোক যেহেতু মিথ্যুক, সুতরাং কনফারেন্সে এই কথা হয়েছে কি হয় নাই এটার কোনো বিশ্বাস নেই। কথা ঠিক না? এই মাঝখানে কোনো একজন রাবি তিনি যদি মুনকারুল হাদিস হয়, আমার কথা আপনার কাছে মুনকার হয়ে যাবে। কোনো একজন যদি মুদাল্লিস হয়, আপনার কাছে আমার কথা মুদাল্লাস হয়ে যাবে। কোনো একজন জয়ীফ হলে আমার কথা আপনার কাছে জয়ীফ হয়ে যাবে। সবাই সহি হলে আমার কথা আপনার কাছে সহি হবে। ঠিক না ভাই? বুঝেন? কিন্তু আমার কথা বক্তব্য শুনে 1 নম্বর ব্যক্তি শুনলো, 1 নম্বর ব্যক্তি থেকে 2 নম্বর শুনলো, 2 নম্বর শুনে বাড়িতে গিয়ে আমল শুরু করে দিয়েছে। ভাই শেষ করে দিচ্ছি। 2 নম্বর ব্যক্তি শুনে বাড়িতে গিয়ে আমল শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে 3 নম্বর শুনেছে, এরপরে 4 নম্বর শুনেছে। এই লোকটা আমল বাড়িতে গিয়ে শুরু করে দিয়েছে, আমল করতে আসে, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কাজ করতেছে, কিন্তু এর পরবর্তীতে এই যে 3 নম্বর আসলো, দুর্ভাগ্যক্রমে এই লোকটা মিথ্যুক। এখন আপনার কাছে আমার কথা সত্য না মিথ্যা? বুঝতে পারিনি। আপনি পরে আসলে সত্য না মিথ্যা? কিন্তু এখান থেকে যারা আমল শুরু করছে তাদের কাছেও কি আমার কথা মিথ্যা? এমনি বুঝতে পারতেছি না। শেষ শেষ শেষ। এখান থেকে যারা আমল শুরু করছে তাদের কাছে কি কথাটা মিথ্যা? আমি কি এই কথা বুঝতে পারছি? শেষ করি, বুঝেন। নু'মান বিন সাবিত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহাবায়ে কেরামকে আমল করতে দেখে দেখে, সাহাবায়ে কেরামের সামনে আমল করে করে হাদিসের আলোকে ফিকহে হানাফি সংকলিত করলেন। তার ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ তার কিতাব আসসিয়ারুল কবির, আসসিয়ারুস সগীর, আল জামিউল কবির, আল জামিউস সগীর, মাবসুত, জিয়াদাত, জুরজানিয়াত, কায়সানিয়াত, হারুনিয়াত, রিক্কিয়াত ইত্যাদি কিতাবে ওই মাসআলাগুলো লিখে ফেললেন। আমল চালু হয়ে গেল। আমল চালু হয়ে যাবার পরে নু'মান বিন সাবিত ইন্তেকাল করেছেন 150 হিজরিতে। এই 150 হিজরির আগেই হাদিসের আলোকে মাসআলা লেখাও শেষ, আমলও চালু হয়েছে। ইমাম আবু হানিফার কবরস্থ হবার 44 বছর পরে 194 হিজরিতে ইমাম বুখারী মাত্র জন্ম নিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার ইন্তেকালের 52 বছর পরে ইমাম আবু দাউদ 202 হিজরিতে মাত্র জন্ম নিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার ইন্তেকালের 54 বছর পরে 54 বছর পরে ইমাম মুসলিম 204 হিজরিতে জন্ম নিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার ইন্তেকালের 60 বছর পরে 110 হিজরিতে ইমাম তিরমিজি জন্ম নিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার ইন্তেকালের 59 বছর পরে 109 হিজরিতে ইমাম ইবনে মাজাহ জন্ম নিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার ইন্তেকালের পরে 65 বছর পরে 115 হিজরিতে ইমাম নাসাই মাত্র জন্ম নিয়েছেন। এই 54, 52, 65, 59 বছর আগেই হাদিসের আলোকে মাসআলা লেখাও শেষ, আমলও চালু হয়ে গেছে। আমলও
নবীর জবানে বলা শ্রেষ্ঠ যুগের ব্যক্তিত্ব মাসালা লিখেছেন, আমলও চালু হয়েছে। এখনই 54, 52, 60, 65 বছর পরে কোনো ব্যক্তি আসলে তার কাছে মাঝখানের ব্যক্তি আসার কারণে ওই হাদিস যদি জয়ীফ হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, আগে থেকে যারা আমল শুরু করেছে তাদের কাছে কি হাদিস জয়ীফ? বলেন। হ্যাঁ, যদি ইমাম আবু হানিফার জামানার কোনো রাবিকে দুর্বল বলার কারণে আপনি হাদিস জয়ীফ বলতে পারেন, তাহলে ফিকহে হানাফির হাদিস জয়ীফ হবে। কিন্তু পরবর্তীতে কোন মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী হোক, সাঈদ আল কাত্তান হোক, শায়েখ মিজজি হোক, যে কোনো শায়েখ, ইমাম যাহাবি হোক, পরবর্তী কোন রাবির জরাহের কারণে ফিকহে হানাফির কোন মাসআলার হাদিস জয়ীফ হয় না। মাশাআল্লাহ। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। আমি আসলে বয়ান করার জন্য উঠি নাই। জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদকে আমি মোবারকবাদ দিই এই ধরনের কনফারেন্স যেটা তারা আয়োজন করেছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করছি। আগামীতেও হয়তো আলোচনা হবে, আরও সুযোগ পাওয়া যাবে আলোচনার। আমাদের আলোচনা আপনারা শুনেন। আমি আজকে আমার পুরোটা সময় হযরতুল উস্তাদ মুতাকাল্লিমে ইসলাম শেখ আল্লামা মুফতি ইলিয়াস গুম্মান সাহেব দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি। শুধুমাত্র 1-2 মিনিট আপনাদের থেকে দোয়া নেওয়ার জন্য আমার বিষয়ের উপরে 2-1টি কথা বলবো। বিতরের নামাজ সম্পর্কে আমাকে আসলে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। তো গায়রে মুকাল্লিদিনদের আমি কোনো রকম ভূমিকার অবতারণা ছাড়াই বলছি, গায়রে মুকাল্লিদিন যারা আছেন, আমাদের এই ভাইদের একটা 6 নম্বর আছে। তাদের এই 6 নম্বরের উপর আলোচনা করতে গেলেও তো সময় দরকার, যেটা আসলে আজকে বলার ইচ্ছে ছিল। আপনারা জানেন আমি যে কোনো আলোচনাতে কিতাব নিয়ে যাই। আজকেও 6 লাগেজ কিতাব আমার সাথে আছে। আমার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব মুফতি রেজাউল করিম আবরার সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তাআলার অনুরোধেই আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু সময়ের স্বল্পতা আপনারা দেখছেন। তো সেই 6 নম্বরের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিষয় আমি বলবো। তাদের 6 নম্বরের একটা বিষয় হলো, একটা নম্বর হলো দলিলের ক্ষেত্রে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া। আমাদের গায়রে মুকাল্লিদিন ভাইদের অত্যন্ত অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব আমাদের একজন বন্ধু শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব। আপনারা সকলেই তাকে চিনেন। এক বাক্যে যারা ওনাকে অনুসরণ করেন সকলেই ওনাকে চিনেন। তো তার লেখা একটি কিতাব আমার সামনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত বনাম প্রচলিত সালাত। তার মানে তারা নিজেরা যেভাবে সালাত আদায় করেন সেটাকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত বলে চিহ্নিত করেন। আর বাকি যেটা আছে এটা প্রচলিত, এটা তেমন কোনো দলিল কিছু নাই এরকম। কিন্তু বাস্তবতা কি একটু তার বই থেকে আমি দেখাচ্ছি। বিতরের সালাত সম্পর্কে মূলত 6টি বিষয়ে আজকে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল, যেটা আমি আসলে নোটও রেখেছি। বিতরের নামাজের হুকুম, যেটা আমাদের জানতে হবে আর কি। বিতরের রাকাতের সংখ্যা, বিতর আদায়ের পদ্ধতি, বিতরের আলফাজ মানে দোয়া কুনুতের আলফাজ, কুনুত এটা রুকুর পূর্বে পড়বে নাকি দোয়া কুনুত রুকুর পরে পড়বে, এবং দোয়া কুনুতের পূর্বে তাকবীর এবং হাত উঠানো। প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে তারা যে হাত তুলে দোয়া করে এটা যে দলিলবিহীন আমল, সেই বিষয়ের উপরে আলোকপাত। কিন্তু এর কিছুই আমি বলবো না, আমি শুধু তাদের এই শায়েখজির প্রতারণাটা দেখাই। বিতির 3 রাকাত পড়লে একটানা পড়তে হবে। দীর্ঘ আলোচনার এক ক্ষেত্রে তিনি বিতরের 3 রাকাতকে অস্বীকার করতে পারেননি, স্বীকার করেছেন। তবে একটি কথা বলেছেন, বিতির 3 রাকাত পড়লে একটানা পড়তে হবে। এটা হচ্ছে তার হেডলাইন। এই হেডলাইনকে প্রমাণ করার জন্য মুস্তাদরাকে হাকিমের হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ হাদিসটি এনেছেন। দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে সম্ভবত ইচ্ছে করেই করেছেন হয়তো,
দেখুন একটু, আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা قالت কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউতরি বিসালাসিন লা ইউসাল্লিমু ইল্লা ফি আখিরিহিন্না। দলিলটি কি উল্লেখ করলেন? আন আয়েশাতা, প্রকৃত অর্থটি আমি বলি। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, قالت, তিনি বলেন, কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউতরি বিসালাতিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 রাকাত বিতির পড়তেন, লা ইউসাল্লিমু ইল্লা ফি আখিরিহিন্না, শেষ রাকাত ছাড়া সালাম ফিরাইতেন না। লা ইউসাল্লিমু শব্দটির অর্থ যারা মাদ্রাসায় পড়েন, আরবি প্রথম 2-1 ক্লাস পড়েন এবং আরবির সাথে যে সমস্ত সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্ক আছে তারাও জানেন লা ইউসাল্লিমু মানে সালাম ফিরাইতেন না। কিন্তু আমাদের এই বন্ধুটি অনুবাদ করলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 রাকাত বিতর পড়তেন, তিনি শেষ রাকাত ছাড়া বসতেন না। আসলে কি আমরা এত বড় একজন শায়েখ থেকে এই ধরনের আশা করতে পারি? এরকম তো ধারণা আসলে আমরা করতেই পারি না যে তিনি আসলে লা ইউসাল্লিমু শব্দের অর্থ জানেন না। অবশ্যই তিনি লা ইউসাল্লিমু শব্দের অর্থ জানেন। তারপরে লা ইউসাল্লিমু শব্দের অর্থ তিনি শেষ রাকাত ছাড়া বসতেন না, এটা এ কারণেই করেছেন যে তার হেডলাইন তিনি কায়েম করেছেন, বিতির 3 রাকাত পড়লে একটানা পড়তে হবে। তো তাদের দলিল প্রমাণে যখন দলিলের অসারতা দেখে তখন ঠিক এরকম 6 নম্বরের 1 নম্বরের আশ্রয় নেয়, সেটা হচ্ছে দলিলের ক্ষেত্রে প্রতারণা। তাদের আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হেদায়েত করেন। তো এদের এই সমস্ত বিষয়ের কিছু মূল কারণ আছে। মুসাল্লামাতকে, ইসলামের মুসাল্লাম আকায়েদ, মুসাল্লাম আমাল সম্পর্কে আসলে প্রশ্ন উঠানো, এগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, এটা তারা মূলত শিয়াদের থেকে আয়ত্ত করেছে। আর শিয়ারা আয়ত্ত করেছে কাদের থেকে সেটা আপনারা জানেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ধরনের ফিতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন, যেই ফিতনা আমাদের মধ্যে আকীদাগত এবং আমলগত যে সমস্ত মুসাল্লাম বিষয় আছে, ইসলামের শুরু থেকে যেগুলো আসলে সকলেই মেনে আসছেন, সেগুলোর ব্যাপারে যারা সন্দেহ সৃষ্টি করে উম্মতের মধ্যে ইফতরাক সৃষ্টি করতে চান, আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে হেফাজত করেন, তাদেরকে হেদায়েত। শুরুতেও লম্বা আলোচনা করেছেন এই বিষয়ে। ইমাম আকমালউদ্দিন বাবরতি রহমতুল্লাহি আলাইহি, ওনার আছে শারহু ওয়াসিয়াতুল ইমাম আবি হানিফা। ওই কিতাব যেই 2 জন মুহাক্কিক আরব থেকে প্রকাশ করেছেন, এটার শুরুতেও এই কিতাবের তাহকিক সম্পর্কে, অর্থাৎ এই কিতাবগুলো আসলেই ইমাম আবু হানিফার কিনা, এই সম্পর্কে আপনি আলোচনা পাবেন। এছাড়া বর্তমান সবগুলো কিতাবকে তাহকিক করে মাকতাবাতুল গানিম থেকে প্রকাশিত হয়েছে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়েল ওয়া ওয়াসাইল ইমাম আজম নামে 450 পৃষ্ঠার এক কিতাব, একসাথেই আছে সবগুলো। সেখানেও প্রতিটার কিতাবের সনদ নিয়ে লম্বা আলোচনা আছে, দেরাসা আছে, সেখান থেকেও আপনারা দেখে নিতে পারেন। তাহলে আমাদের সামনে এখন দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে ইমাম আজম আবু হানিফার আকীদা জানার ওনার এই কিতাবগুলো। তৃতীয় মাধ্যম হচ্ছে ইমাম মাতুরিদি রহমতুল্লাহি আলাইহির কিতাব এবং মাতুরিদি ধারার যত কিতাবাদি রচিত হয়েছে পরবর্তীতে, এই সকল কিতাবেই ইমাম আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর আকীদা পাবেন। অনেকে মনে করেন যে মাতুরিদি আকীদা এটা আবু হানিফার আকীদার ভিন্ন। আমি লম্বা আলোচনায় যাব না এবং এই সম্পর্কে অনেক কথা আছে, লেখা আছে, আপনারা পড়তে পারেন। আমি শুধু সংক্ষিপ্ত করে বলবো, ইমাম মাতুরিদি রহমতুল্লাহি আলাই আর ইমাম তহাবি রহমতুল্লাহ আলাই সমকালীন সমযুগীয় মানুষ। ইমাম তহাবি রহমতুল্লাহ আলাই 321 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন, আর ইমাম মাতুরিদি রহমতুল্লাহ আলাই 333 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তেকালে মাত্র 8-10 বছর বেশ কম। দুইজনেই সমযুগীয় মানুষ, তবে ভূখণ্ড হিসাবে, প্রান্ত হিসাবে কি ছিল, ভিন্ন ছিল। ইমাম মাতুরিদি এই উজবেকিস্তান, তাজখান, সামারকান্দ এই সমস্ত জায়গায় ছিলেন, আর ইমাম তহাবি রহমতুল্লাহ আলাই সেই মিশরে